Tobias Fernandes is a farmer in Três Cachoeiras in the south of Brazil. Tobias is a member of Rede Ecovida de Agroecologia, a local network that adopts participatory guarantee systems for organic agriculture. PGS are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks, and knowledge exchange. Today, Tobias is receiving a delegation of other Ecovida members. They are farmers like him, but also consumers and agronomists. And together, they will carry out a peer review of his farm. Peer review is a process whereby people in similar situations assess the production practices of their peers. Peer review is at the core of participatory guarantee systems. It means that the quality control is not carried out by an external inspector, but by members of the same group. And so, it is other farmers together with local consumers who assess the production practices adopted by Tobias and decide if they meet the organic standards adopted by the group. IFOAM Organics International recognizes the full diversity of organic agriculture, including different forms of verification. Different operators in different markets need different solutions. Participatory guarantee systems provide a credible guarantee for consumers seeking organic produce, while also meeting the needs of small farmers. In this video, we will learn from examples of 4 different PGS initiatives. The first, Nature et Progrès, is probably the oldest known PGS. It has been operational for over 40 years and it involves 800 producers and processors in France. On avait mis en place un système participatif de garantie, mais qui ne s'appelait pas comme ça en fait. C'était un système participatif qui était fait de façon naturelle. On allait enquêter les producteurs Nature et Progrès. On faisait, comme ça se fait encore aujourd'hui d'ailleurs, un binôme adhérents producteurs et adhérents consommateurs. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent se greffer, c'est jamais fermé à ce binôme-là. Écologique de construction, à un moment donné, je pense que nous tous, Nature et Progrès, et puis IFOAM a chapeauté ce système en créant le guide des systèmes participatifs de garantie. Et c'était incroyable parce qu'on se rendait compte que dans les pays, dans d'autres pays, des gens, des producteurs, des consommateurs, des habitants fonctionnaient de la même façon pour certifier des producteurs en agriculture biologique. Et on était dans le même mouvement en fait. Donc oui, c'était magique, ouais. Rede Ecovida de Agroecologia in the south of Brazil has developed a participatory guarantee system over 30 years ago. A Rede Ecovida de Agroecologia surgiu em 1998, agregando trabalhos que já estavam produzindo, comercializando, processando produtos ecológicos ou produtos orgânicos. E ela viu na certificação participativa que as primeiras conversas sobre certificação surgem ainda no final dos anos 80, no iniciozinho dos anos 90, quando nós lançamos pela primeira vez na Feira Ecológica de Porto Alegre um selo chamado Certificação Participativa Agricultor-Consumidor. A Rede Ecovida viu nessa experiência da certificação participativa que iniciou na Feira de Porto Alegre como um método de certificação mais coerente com seus princípios agroecológicos.
Na certificação participativa, nós não estamos entregando a capacidade de conferir a qualidade ecológica aos nossos produtos a outros, a um terceiro. Nós mesmos estamos dizendo que somos capazes, de maneira organizada e com método próprio, garantir a idoneidade, garantir a qualidade orgânica dos nossos produtos. Esse é o principal estímulo da certificação participativa, manter uma certa coerência entre os princípios da agroecologia e a necessidade de garantir ao consumidor a qualidade orgânica dos nossos produtos. Others adopted PGS after learning about the concept from IFOAM, like the Bryanstone Organic and Natural Market in South Africa. If we look at the history of PGS in South Africa, or PGS in this region, it was really inspired by what IFOAM did as part of their identifying of PGS. When in the early 2000s, when they realized there was an alternative guarantee system that people were using worldwide that was developed as an alternative to third-party certification. When consumers started becoming more aware, they became more demanding, in a sense, demanding from the market a more credible guarantee. The papaya-growing Sabeto Organic Producers Association in Fiji recently started to implement a participatory approach to organic guarantee. Firstly, it seems that PGS is a low-cost certification method. Okay, because if you are dealing with a third-party certification, you'll have to, if you don't have the money, you'll have problems getting them in. Secondly, PGS organizes the farmers. Okay? It brings them to work together. Thirdly, PGS has enabled all this training by people, experienced farmers like Levi, to his group. Okay, in the third party, an auditor just comes and audits your documents and visit your farm, and he's gone. So, why do different stakeholders get together to start a PGS? Yeah, so there's two markets for papaya. You've got conventional market and the organic market. 95% of our farmers in Fiji supply the conventional market, so that means the use of chemicals, synthetic fertilizers are used on that particular product. And then you've got the organic papaya, which we use a lot of composted material, animal waste. They wanted to use PGS as a stepping stone to third-party certification, eyeing the possibility of the US market opening up for organic papaya. You know, if you go up to, if you look at the European market and the US market, these people are all certified by third-party certifiers. And eventually that's where we want to get to. We know the demand is there. We know people will pay premium price for premium product. It's very popular because everybody now, they wanted to know what we're doing and everything, and it's very interested because all our customers joining us to see what we're doing and everything, and it's very nice and we love it. Je suis vigneron, donc je suis la 13e génération de paysans dans ce village. Et j'ai rencontré Nature et Progrès en 1976.
J'avais déjà rencontré la méthode Lemaire-Boucher, mais j'ai adhéré à Nature et Progrès parce que déjà les deux mots Nature et Progrès m'ont tout de suite séduit. Parce qu'il y a cette notion de dynamique, ce mot progrès permet de ne pas rester figé. Le point fort, c'est cette mise en commun consommateur-producteur. Et donc ça c'est, pour moi, c'est vraiment le point fort, parce que dans un contrôle officiel, on te demande tes factures, on regarde tes terres, on regarde si tu n'as pas triché. Enfin, voilà, il n'y a pas d'échange technique et il n'y a pas d'amélioration technique possible. Là, le système SPG fait que un producteur est décomplexé vis-à-vis de l'équipe qui vient le voir, et il peut se livrer et dire voilà, là j'ai fait ça, mais là je coince, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc cette mise en commun fait qu'on va progresser. C'est Nature et Progrès, on va progresser, on va marcher. A vantagem da rede é a gente tem vários intercâmbios que aconteceu, né? Daí a gente vai crescendo, né? Com informações, troca de conhecimento assim de como cultivar produtos, como manter sementes crioulas, ou a relação entre agricultores com os consumidores, né? Que a rede às vezes faz intercâmbio, né, com consumidores. Isso vai crescendo, né? A gente tem vários visitas em outras regiões, essa troca de experiência, ela valoriza bastante, e as famílias também têm aquele conhecimento a mais, né, para nós conseguir produzir melhor e melhorar a qualidade do produto. E a rede, depois disso, ela já vem o Ministério assim, com o certificado, isso já ajuda bastante, né, como com a agroindústria, né, para ter porque na feira a gente está mais direto, né, ao consumidor, né. Mas além do consumidor, quando a gente bota um produto numa loja, num mercado, o selo ele tem uma garantia melhor para o consumidor ter a garantia, né, que é esse realmente seja orgânico, né, ecológico. Selecting the organic standards to adopt is an important step when starting a PGS. Some initiatives even develop their own standards, which they also regularly review. Donc je m'appelle Patricia Bio et je vous propose aujourd'hui d'évoquer ensemble la révision des cahiers des charges élevage de la Fédération Nature et Progrès. Alors, la révision des cahiers des charges Nature et Progrès est spécifique en ce sens qu'elle résulte d'un processus participatif. Elle engage en fait l'ensemble des adhérents, qu'ils soient professionnels comme consommateurs, qui en fait sont amenés à se prononcer sur les orientations techniques des différents cahiers des charges. Donc en ce sens-là, cette dynamique participative est une caractéristique très forte des cahiers des charges Nature et Progrès. Ce qui est aussi intéressant dans les cahiers des charges Nature et Progrès, c'est que en fait, ils ont vocation à avoir une dimension pédagogique. Ils sont co-construits par les adhérents, et ils vont être utilisés par les adhérents pour procéder aux visites de contrôle, aux enquêtes lors des visites sur ferme. Nature et Progrès, est une marque associative qui rassemble à la fois des paysans, des artisans, des transformateurs, des commerçants, mais également des citoyens. Des citoyens engagés qui veulent un autre mode de consommation. Nature et Progrès donc, est une association ancienne qui compte parmi les pionniers de l'agriculture biologique en France, agriculture qui commence véritablement à se développer, on va dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 50. Nature et Progrès est né en réaction en fait à l'industrialisation de l'agriculture, industrialisation qui a été marquée notamment par des lois qui ont été adoptées en 1960 et 1962. C'est en 1972, pour faire un petit peu d'histoire, mais ça sera très court, que Nature et Progrès va poser les bases écrites des règles de conduite qui visent à encadrer une agriculture sans engrais, une agriculture sans produits chimiques de synthèse. Et c'est donc ainsi qu'en 1972 est né l'un des premiers cahiers des charges qui va réglementer ce qu'on va bientôt appeler l'agriculture biologique.
la charte Nature et Progrès prend en compte la vision globale d'un point de vue à la fois agronomique, environnemental et social. Elle permet en fait d'aborder différentes thématiques comme la relation au travail ou aux salariés, comme les relations de domination économique, comme l'économie d'énergie, la réflexion sur les énergies renouvelables, l'éco-construction, la saisonnalité, voilà des thématiques très larges en fait qui permettent une discussion entre l'adhérent et les enquêteurs autour des objectifs de Nature et Progrès. O que é a Rede Ecovida de Agroecologia? A Rede Ecovida de Agroecologia é uma articulação que reúne agricultores e agricultoras, consumidores e consumidoras, ONGs dos 3 estados do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só para a gente ter uma ideia, a área desses 3 estados é de mais ou menos 600 mil quilômetros quadrados. Ou seja, é um país e é um país que não é pequeno. E nesse universo é que a Rede Ecovida se organiza. É importante dizer que a Rede Ecovida de Agroecologia não é uma estrutura pensada e que funciona para a certificação participativa. Nós temos o entendimento que a certificação participativa é um dos serviços que a rede presta, mas o objetivo da Rede Ecovida é promover a agroecologia para dentro, nos seus membros, nos seus espaços de atuação e para fora, fazendo com que a agroecologia seja um modo de produção cada vez mais adotado por outros produtores, aceito pela sociedade em geral. Então a rede tem uma participação muito grande, vamos dizer, de conhecimento, de distribuição, de fazer com que o conhecimento dos produtores, aqueles conhecimentos que foram perdidos lá no passado, né, venham favorecer o trabalho na agroecologia. The first key element of PGS is this, a shared vision. Most start from grassroots organizations. They are guided by principles aimed at the well-being of farmers, fair relations with consumers, and the promotion of organic agriculture. The Bryanston market is quite a unique animal. Are you selling these mangoes? It has had a very loyal consumer support base or customer support base for 40 odd years. It was based on the principles of biodynamic agriculture, based on the principles of anthroposophy through the Michael Mount Waldorf School that it's very closely aligned to. We were taking it to the organic market in Bryanston at school, Waldorf School. And then we were at the gate selling to the parents when they come in with the kids. And then to get 30 rand a day, it was a fortune. I'm a consumer. I'm a regular shopper there. So I'm there every Thursday to buy my organic produce. There was already a place for the farmers to access. There was already a demand for product, and the market was committed to creating a system that had integrity. Personally, I prefer to have a relationship with the farmer. Les professionnels, adhérents Nature et Progrès, s'engagent dans leur contrat à participer au SPG. D'ailleurs, le système participatif de garantie n'est effectif que grâce à cet engagement. Et si les personnes ne pouvaient pas s'engager, c'est la crédibilité en fait, du système lui-même qui est remis en question. Donc oui, en effet, c'est indispensable. Take for example, a new farmer wants to join SOPA. First they will need to write a letter to register their interest in becoming an organic farmer. SOPA has to do some training with them on what is organic farming. They need to be trained on the Pacific Organic Standard,
And then they need, if they are committed, they need to say the pledge, understand the pledge, make sure that the pledge is meaningful to them, and then they sign the pledge. Pledge, meaning of the pledge to us of the SOPA members, it is a promise that we believe in our group members. Firstly, when we wake up in the morning, after the devotion, we just do our pledge first, and then we go to the papaya farms. Pledge is it's just what we are promised. It's like a spiritual job to us that we done. Não tá mais vindo para mim. A gente percebeu que os agricultores estavam organizados para a produção e nós precisaríamos, como consumidores, nos organizar para o consumo. E por isso surgiu aí a cooperativa de consumidores ecológicos. É uma relação muito mais próxima, ela nos dá, vamos dizer, uma aproximação maior, onde eu sei que eu chegando aqui comprando uma banana, eu sei quem é o produtor. Eu já visitei o bananal dele, eu sei que ele trabalha corretamente. Eu compro um alface, eu sei quem é o produtor, eu já visitei a horta dele. A gente tem uma relação muito próxima com os produtores. Trust is another key element of PGS. It refers to the integrity of the farmer. By taking a pledge or signing a registration document, the farmer commits to the shared values. Consumers show their commitment by being loyal to the market or by becoming members of the organization. Now, let's look at how PGS is put into practice. What are the essential processes and how are they carried out? Alors, je m'appelle Eliane Anglaré. À Nature et Progrès, au bureau fédéral, j'occupe le poste de présidente. Alors, Nature et Progrès, c'est une fédération avec des statuts associatifs. Une fédération qui regroupe à l'heure actuelle 27 groupes, et bientôt 29 sans doute. Et dans ces groupes, il y a des personnes qui sont sous mention, qui sont donc des producteurs agricoles. En parallèle, on a des adhérents qui ne sont pas sous mention, que l'on dit consommateurs, et ces adhérents consommateurs participent à la diffusion et à la vision de la fédération, participent au système participatif de garantie, aux enquêtes. Alors, la COMAC fédérale, c'est une instance qui s'établit, je dirais, au niveau national. Elle est composée d'un ou plusieurs, mais c'est souvent un délégué par COMAC local. Alors, la COMAC fédérale est responsable de l'attribution de la mention Nature et Progrès sur la base des cahiers des charges Nature et Progrès, sur la charte et sur le règlement d'utilisation de la mention. Toute nouvelle demande de mention se fait auprès du service de gestion de la mention, qui centralise donc toutes les demandes. Ce sont les salariés qui envoient un dossier aux personnes intéressées. Le dossier comprend le cahier des charges, la charte et un contrat d'engagement, ainsi que les frais inhérents à la mention. À réception de ce dossier, le service de gestion de la mention mandate une COMAC ou un enquêteur salarié pour la réalisation de la visite de conformité. Donc le nouvel adhérent devient titulaire de la mention seulement suite à la réalisation de la visite de la conformité et à l'avis de la COMAC et un avis définitif qui est validé par le service de gestion de la mention. Donc selon les précédents culturaux ou les pratiques de l'adhérent, une période de conversion peut être établie d'une durée de 1 an à 3 ans, et là c'est au cas par cas. Et il n'y a pas de période de conversion qui est établie de manière systématique. Il n'y a pas
Donc lors d'une nouvelle demande de mention ou en début d'année pour les adhérents qui sont déjà titulaires de la mention, un contrat d'engagement est envoyé aux adhérents pour signature. Donc dans ce contrat, l'adhérent s'engage à respecter les exigences du cahier des charges, à se rapprocher au mieux de l'éthique développée dans la charte Nature et Progrès. Il s'engage également à mettre à disposition tous les documents nécessaires lors de la réalisation de la visite de conformité et s'engage également à participer à la vie associative de Nature et Progrès. Alors, dans les départements dans lesquels il y a une comac, suite à l'enquête, les adhérents de la comac se réunissent dans ce qu'on appelle une réunion de comac. Les enquêteurs présentent oralement le rapport d'enquête. Là, à ce moment-là, il y a une discussion sur les pratiques du producteur, du transformateur, les améliorations nécessaires. Et à ce moment-là, la comac émet un avis sur l'attribution de la mention. Dans les départements dans lesquels il n'y a pas de comac et que les adhérents sont isolés, le rapport d'enquête est traité par un autre salarié du service de gestion de la mention. Donc il y a un enquêteur responsable, référent de l'enquête, qui est désigné pour aller voir un producteur et qui est accompagné par une personne qui sera soit un consommateur, soit un autre producteur. Cet autre producteur peut être notamment un nouveau producteur non expérimenté qui pourra comme ça se familiariser avec les enquêtes et se former progressivement. Voilà, on fait des enquêtes chartes, on a des outils spécifiques comme la boussole NESO, qui est un outil qu'on utilise en fin d'enquête, qui permet de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à une simple enquête technique qui se bornerait qu'à vérifier des points techniques dans un cahier des charges. C'est une approche plus globale, je dirais même agro-environnementale. Alors dans le Gard, on a essayé de mettre en place des petites fiches de support pour aider chacun, comme un peu des checklists dans l'aéronautique. Il faut penser à vérifier ça, ça et ça. Mais je pense que comme on travaille sur de la transparence, sur une amélioration des pratiques, en fait c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est ce qu'on sent c'est la personne en fait. Souvent, c'est ça qui m'a étonnée au début et maintenant que je trouve rassurant, c'est que la personne qui est visitée, c'est elle qui pointe ses incertitudes, ses doutes. Et parce qu'on ne pourrait pas forcément les trouver, mais elle dit « Ah tiens, j'ai rencontré tel problème ou tel problème ». Et c'est ça qui crée le dialogue et c'est ça qui souvent amène à trouver des solutions en commun. Donc après avoir rempli le rapport d'enquête, les enquêteurs remplissent ce qu'on appelle la fiche de synthèse. Cette fiche récapitule les produits pour lesquels la mention est attribuée, les productions de l'adhérent s'il y en a. Et à ce moment-là, les enquêteurs vont pouvoir résumer les observations qui ont été faites durant l'enquête. C'est-à-dire non-conformité quand il y en a, les améliorations qui ont été faites au cours de l'année, les améliorations qui seraient à faire. Et cette fiche de synthèse est signée par l'enquêteur et l'adhérent professionnel. L'adhérent professionnel en garde un exemplaire pour lui et l'autre exemplaire sera transmis à la comac et ensuite au service de gestion de la mention. Au niveau des réunions de comac, en revanche, la compétence elle est collective, c'est ça. Il y a autour de la table une grande variété de points de vue, il y a des consommateurs, il y a des plus ou moins avertis. Des fois, c'est pas parce qu'on est non professionnel qu'on n'est pas pertinent ou même expert dans un domaine. Il y a des producteurs de tout domaine, il y a des débutants, il y a des gens aguerris, et ça fait vraiment, c'est l'ensemble qui fait une véritable, une intelligence collective. Alors, s'il y a une non-conformité ou une fraude, ou s'il y a aussi un questionnement, parce que ça peut être simplement un questionnement sur une activité, sur une pratique, on fait donc appel à la comac fédérale par le biais du service de gestion de la mention, qui va relever la faute ou le questionnement ou le problème ou le cas litigieux sur lequel on va devoir débattre et délibérer. Elle envoie cette consultation à l'ensemble des délégués de la comac fédérale, qui sont en fait les représentants des comac locales. Et à partir de ce moment-là, ensemble, on va pouvoir débattre du cas en question et rendre un avis favorable ou non, et pourquoi, ou s'il y a des demandes d'amélioration ou pas. Il nous arrive d'organiser des enquêtes formation
On essaie d'en faire une chaque année, on n'y arrive pas toujours, mais très souvent les gens se forment sur le tas, sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, un nouveau producteur qui arrive dans le groupe, la première année, on va essayer de lui proposer de s'impliquer, de participer à 1 ou 2 enquêtes minimum. S'il est disponible et très motivé, ça peut être plus, en tant qu'accompagnateur. Il peut très bien faire partie d'un binôme ou se rajouter un binôme déjà existant, de façon à, ça lui permet en plus de s'intégrer dans le groupe, de visiter des fermes, de se familiariser avec le déroulement des enquêtes, de se former petit à petit. Et puis selon les gens, au bout d'1 année, 2 années, 3 années, ils se sentent plus à l'aise et ils prennent en charge une enquête. Voilà. A Rede Ecovida de Agroecologia funciona através dos seus núcleos regionais, que são os espaços de funcionamento da rede. Esses núcleos regionais são compostos por associações de agricultores. Normalmente os núcleos têm 5, 6, 8, às vezes mais de 10 associações de produtores, cooperativas de produtores, às vezes associações ou cooperativas de consumidores e algumas instituições de assistência técnica, ONGs, própria cooperativa ou associação às vezes pode ter o seu corpo técnico. Então o núcleo é onde as coisas de fato acontecem na Rede Ecovida. Ali acontece a feira, ali acontece a comercialização, ali acontecem reuniões, ali acontecem intercâmbios técnicos, momentos de debate, momentos de decisão. Pois a rede tem espaços onde esses núcleos se aglutinam, que nós chamamos das plenárias de núcleos. Os núcleos se organizam, comparecem com seus representantes nas plenárias para tomar outras decisões que estão acima das decisões dos núcleos. E a rede ainda a cada 2 anos organiza o que nós chamamos de Encontro Ampliado da Rede Ecovida, onde reunimos de 1.500 a 2.000 famílias, todas integrantes da Rede Ecovida, que é um espaço de tomada de decisões, mas também de confraternização, de criação de identidade dos membros da Rede Ecovida. A legislação brasileira institui o Sistema Brasileiro de Produção Orgânica, que é o SISORG. Dentro desse sistema brasileiro existe o reconhecimento da certificação participativa. A Rede Ecovida de Agroecologia, através da Associação Ecovida de Certificação Participativa, é reconhecida no Ministério da Agricultura para conferir a qualidade orgânica aos produtos que vêm dos seus membros, dos seus associados. Então, para isso, nós temos uma série de registros que são exigidos pela legislação, num pequeno escritório que mantém esses registros. Esses registros são gerados de maneira participativa, são os próprios agricultores que se visitam e agricultoras que se visitam entre si para poder gerar a credibilidade do produto orgânico. Isso é sistematizado pelos núcleos regionais, enviado para a Associação Ecovida de Certificação Participativa, que organiza esse material e encaminha para o Ministério da Agricultura. Com esse processo de encaminhamento de documentos, os agricultores passam a ter, então, o direito de comercializar o seu produto como produto orgânico, como produto ecológico. O processo da certificação da rede, ele começa lá no grupo. O grupo tem um conselho de ética que vai fazer a revisão de pares nas propriedades, né? No mínimo 1 vez por ano, para ver se está tudo ok, como é que está. Se está e colaborar com alguma dificuldade que o produtor tem, né? Depois também nós recebemos uma visita do corpo da comissão de verificação, que faz 1 vez por ano, vem produtores de outros municípios fazer as monitorias nas nossas propriedades. Então se dá dessa forma, é um processo longo, mas que, no meu ver, gera muito mais credibilidade do que vir um técnico 1 vez por ano na propriedade, apanhar algumas folhas de pareiras e um punhado de terra e não voltar por 1 ano, né? Então, além do mais, o grupo ele é responsável, porque se acontecer alguma coisa de grave com um produtor do grupo, o grupo todo perde a certificação. A certificação da Ecovida, eu participo dela como coordenação. E a Ecovida ela tem o sistema participativo, que já diz, todos participam da certificação. Produtores, pode ser até consumidores, comerciantes, então todos participam da certificadora. A Ecovida ela está credenciada dentro do Ministério da Agricultura, que é o MAPA,
como certificadora participativa, e esse nome já diz tudo. Então, a cada final de ano, o MAPA, o Ministério da Agricultura, ele faz uma visita na Ecovida, primeiro na documentação, depois ele faz visita também em propriedades para recertificar a Ecovida dentro do Ministério. Eu, como estou coordenador do núcleo, a gente participa na comissão de ética, né? Essa comissão de verificação. E também todo o processo, né, de documentação, o próprio certificado, né? E além disso, a gente vai acompanhando a família para que seja, não é tipo a gente não vai tipo às vezes só para cobrar, né, para cobrar assim ou aquela de ir lá atuar, né, mas é para ir melhorando, né? Que tem várias famílias que às vezes estão num processo bem de início, que tem que trazer bastante informação, né? E a gente vai com isso também, né? Essa troca de conhecimento com um grupo e outro também vai ajudando para que o seu processo vai melhorando. É interessante porque a gente vê, às vezes um agricultor, quando ele está sempre sozinho em casa ou não tem visitas, se ninguém vai visitar ele começa tipo a se acomodar e com isso acontece vários erros, né? E quando a rede está atuante, né, o grupo se reúne bastante, esse processo automaticamente ele vai se corrigindo, né? A gente viu tipo o grupo onde eu participo, nós também em 5 famílias, e a gente consegue melhorar bastante coisas, né? Que às vezes não chega até no final da rede, né, para se resolver, né? Se resolve sempre no processo bem na produção, né? Então, num primeiro momento, os agricultores do próprio grupo se visitam entre si. No segundo momento, agricultores de um grupo com representantes visitam agricultores de outro grupo. Essa revisão de pares feito em um nível, feito em outro nível, nós consideramos que é o cerne do nosso sistema de certificação. Eventualmente, em alguns núcleos regionais, consumidores se somam nesse processo e fazem também essas visitas. Nós consideramos que quando os consumidores se envolvem, é como um terceiro nível de verificação de conformidade, que agora nós temos também outros atores, no caso os consumidores, verificando o trabalho orgânico feito pelos agricultores, pelas agricultoras. Temos a ata, temos o cadastro da unidade produtiva, onde está colocado aqui as informações de cada propriedade, né, com o endereço, com os dados de cada agricultor, os dados da propriedade, o tamanho, os produtos que eles estão certificando e mais algumas informações complementares aqui de data e composição da família. Isso tudo é digitado numa planilha ao qual a UPAC tem o controle de todos os associados, né? E além disso, nós temos aqui o documento que aprova a certificação ou renovação da certificação daquele grupo, onde se informa aqui o nome das pessoas da família, que estão cadastradas no Ministério da Agricultura, quem foi visitado, se foi o grupo todo ou se for uma visita por amostragem, e a assinatura de todo mundo, dos agricultores que receberam a visita, do grupo e da comissão, do conselho de avaliação da rede. E chega constantemente documentos aqui para ser, né, os 28 núcleos da rede mandam constantemente a documentação para cá para poder, né, essa documentação ser processada e em seguida a UPAC aqui envia para o Ministério da Agricultura, os agricultores que têm a certificação ok. Caso tenha algum documento faltando, alguma coisa que está elegível ou não está conforme, aí a UPAC se comunica com o núcleo para poder sanar a dúvida, para poder esclarecer e assim, né, de fato, cadastrar essa família ao CISORG, né, brasileiro. Né? Se eu faço alguma coisa errada na minha propriedade, todos os membros daquele grupo ou daquela associação também são prejudicados porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Todos os sócios daquela associação, todos os sócios daquele grupo precisam fazer correto, agir correto, porque um tem compromisso com o outro e com o consumidor. Okay, so PGS, it's basically the farmers themselves that guarantee the system that it works. So you've got a group of 20 farmers. They go through a peer review, which is going to each and every one of these farms and critiquing and looking at any issue with a farmer, or maybe he's incompliant with some of our rules that they can pick out. So it's quite stringent. They make sure that all the farmers
follow the organic standard. That our organic standard has been extracted from the Pacific Organic Standard that's recognized by IFOAM. So my role as a coordinator and my other colleague who's the certification manager, we actually are gonna provide the certificates to these farmers. So we are basically telling these farmers that they've complied with all the rules and regulations, that they've come up to a point where, you know, they've ticked all the boxes. With the PGS, we are basically certifying ourselves using the Pacific Organic Standard. Instead of getting an audit from the certifier, we in a PGS, the auditing mechanism for a PGS is called the peer review. In the case of Sapeto, Organic Producers Association, they have 7 farms, all located right next to each other. And what they will do, they will need to go through the checklist, and they will go, the 8 farms will go to each other farmers and go through the checklist to see if they are complying to the Pacific Organic Standard. These guys may decide how many times they want to do the audit in their farms, but for third party it's usually once a year. Unless you're not doing something right, then they'll say, "Oh, we want to come back again a second time a year." But but we're not trying to compete, because in some markets you have no choice. You have to do the third party. But for New Zealand and Australia, they are not a regulated organic market. So which means that if you have a buyer in those countries who trust PGS, then you can sell. We make sure we liaise a lot with Poetcom, who's like the other organization that validates and monitors our system. Apart from that, we've got the Fiji Organic Association, which is also another organization that looks after and monitors the system with us. But a lot of the work and a lot of even the data recording and all this documentation is done solely by the farmers. So by the time we get to Poetcom and Fiji Organic Association, we pretty much already done the bulk of the stuff. So they're there just to make sure that we're following the rules and regulations until we take that further step to get it certified and for export. We are allowed as a PGS community to make our own decisions, and that's one of the fantastic things about the PGS, is that you own your whole process, you own the decisions as a group that you make. There's nobody else telling you, okay, that's it, we can make our own decision. And that's fantastic, because the market can help fund the PGS, and it's got all the administrative capacity to support the PGS. But what can happen is that the market then starts running the PGS. And that's absolutely no good, for the market to be the one who decides everything, because then it's no longer a PGS, and then it's no longer an assurance system. So we have to work very hard to make sure that the farmers participate and that there's a horizontal structure. So what we did last year is we voted in a committee so that the decisions about who's being inspected and what farms we're going to go to and how we work is not decided only by the market, it's decided by the committee. Most of the people that are in this kind of practice, we did not go for training these from colleges, but from a farm visit. That's where we learn and come and implement what we have just shared from the previous visit. So we go with the farmers, and we send out the form again. Every year you have to complete the form again, or update it really, because you might be changing if you're using a certified organic
input. You might have changed your supplier, you might have added on some produce that you weren't growing before, you might have got to have a different supplier for your seeds. So they fill out their form again, and then that form is distributed to the committee members before the visit, and then we go out to the farm. And we use the form as our guide because it's part of how we ensure our compliance with the standards that we choose to adopt. And it just guides us through, make sure that we're asking all the questions that every section, plant production, soil health, the environment. I mean, the fantastic thing about organic agriculture is that it's not just about plants and soil. It's also about social justice. There's a section in the form that talks about, are you compliant with labour legislation? Are you hiring children under the age of 15? Are you, it talks about the environment, have you got any endangered species on your farm? And what do you do to ensure that they're protected? So what we do is we sit down at the end of a visit and we say, okay, are there any questions? Because again, there's no point in somebody going away from the farm and then saying, I wasn't happy with that and I didn't like that. They must come, it's a transparent system. They must sit down and they must face the farm and say, why do you do that? You need to explain to me because it doesn't make me feel comfortable. And that honest transparency is very, very nice to witness. So we sit around and we talk about any of our concerns, and then we say, okay, are we ready to make a provisional decision? And if we are, we go around the table and say, are you happy? Any concerns? And then we list any redress action, like if there's a soil test that's outstanding, or a variety of possible redress actions that they might need to do. And then they have a provisional decision verbally. Then generally I go back to the office and make sure that the documentation is in place, that they've got a signed pledge. We also, this year, we're going to push it a little bit more, but we invoice the farmers 200 Rand for the farm visit, so that must be paid at the end of the visit. And once that's all in place, then we issue a certificate. So on the certificate it confirms that the farmer is grown according to organic principles, and then we list the vegetables that were growing and that the farmer plans to grow the next season. From my experience, there is no better system that can be used other than PGS. It's open to everybody. These key PGS elements are self-explanatory: horizontality, transparency, and participation. Stakeholders are engaged through rotating collective responsibility and provide support for farmers to collect and share information. The group defines the norms adopted, so everybody has a good understanding of the organic standards and of the consequences of non-compliance. Well-documented practices and engagement in peer reviews ensure that the mechanisms to verify compliance are established and accessible to all. Ce regard du consommateur, cette implication du consommateur dans l'agriculture, c'est aussi un des gros avantages de Nature et Progrès. Mais il y a déjà la sortie de l'isolement, parce que quand on est contrôlé uniquement par une société tierce, on reçoit un contrôleur pendant 3 heures, 4 heures, on sort ses factures, on va voir les terres, tout ça. Bon, il n'y a pas vraiment de solution technique à porter non plus. Le SBG lui permet de faire remonter les problèmes et d'avoir cette vision du consommateur qui, quand on va voir une terre, moi, en tant que professionnel, je vais voir si le sol il est bien vivant, s'il est bien travaillé, s'il est bien tenu. Un consommateur, lui, il va voir s'il y a des papillons, s'il y a des oiseaux, s'il y a des fleurs, s'il y a des trucs comme ça. Donc il y a une plus grande cohérence, quoi. Il y a une vision globale de la ferme qu'on n'a pas avec un contrôle classique. Il existe un barème de sanctions qui est plus utilisé comme un guide, puisque de toute façon, on n'est pas dans une réponse binaire oui, non, oui, tu as la mention ou non, tu ne l'as pas. On essaye d'être à l'écoute de l'adhérent, de ses problèmes, de ses difficultés qui peuvent être passagères.
Et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui donner des conseils ou lui donner un échéancier qui va lui permettre de s'améliorer, parce qu'on est bien conscient qu'il faut souvent du temps pour améliorer ses pratiques, pour être en évolution. Et je me souviendrai toujours de la première visite que j'ai faite. C'était un agriculteur qui avait pas mal d'expérience. Et moi, je venais en visite avec un agriculteur qui était installé dans la région depuis moins longtemps. Et à un moment, on rentre dans la serre et il y avait de magnifiques cultures de tomates. Et là, c'est parti sur quelque chose que je ne connaissais pas du tout, les invasions d'araignées rouges. Et il y a eu un petit échange comme ça sur la façon de résoudre ces problèmes, juste en arrosant, ou je ne sais plus quelle était. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Vraiment, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est de savoir communiquer sur, moi j'ai tenté ça, ça a fonctionné ou pas. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui est enrichissant. Ça permet de mettre des professionnels en contact. Donc, lors d'une visite de ferme, lors d'une enquête, il y a toujours, on est dans une logique d'enquête, de collecte d'informations sur le fonctionnement de la ferme, de l'activité du producteur. Mais on est aussi dans une démarche de recherche de solutions, s'il y a des problèmes qui apparaissent. O processo da rede é interessante, que as famílias elas se visitam, fazem reuniões, né? E nessas visitas uma ajuda a outra, né, no processo. Às vezes tem algum problema, daí como resolver isso, né? E daí o processo da rede ajuda no melhoramento, né? Do como cultivar, como mudar. O sistema participativo dá condições de todos os agricultores em menor escala, muitas vezes de produção, a fazer sua certificação com uma organização melhor, com mais participação, com mais controle social, porque quando tem os consumidores visitando os agricultores e um agricultor visitando o outro, também há uma troca melhor de conhecimento, de produção, de técnica de produção. A learning process is another key element of PGS. The learning process unfolds through the exchange of ideas and experiences and becomes an ongoing dynamic of PGS. Bon, le logo, c'est une forme de reconnaissance, mais ce qui est important, c'est que le consommateur sache ce qu'il y a derrière, quoi. Là, actuellement, on a trop laissé l'agriculture aux agriculteurs et aux marchands de mort qu'il y a derrière. Et les gens ne savent pas ce qu'ils mangent, quoi. Je pense que si les gens rentraient dans la ferme des 1000 vaches ou s'ils rentraient dans les fermes où il y a 350 000 poulets, et ça leur couperait un peu l'appétit et ils iraient voir les fermiers Nature et Progrès, quoi. Isso, no momento que tu tem o selo da Rede Ecovida, teu produto é visto com outros olhos pelo consumidor, tanto da feira como os mercados que hoje exigem, né, que o produto orgânico tenha o selo de certificação orgânica. Então, isso vem como, se torna uma identidade, né? Tanto para o produto como para o produtor, né? Each PGS initiative is unique, created to fit the context in which it operates. At the same time, all PGS have in common key elements and features. The key elements are shared vision, trust, horizontality, transparency, participation, and a learning process. And the features are grassroots organizations, principles that enhance livelihoods, pledges, norms conceived by all stakeholders, clear predefined consequences for non-compliance, documented management systems and procedures, mechanisms to verify compliance, suitable to smallholder agriculture, mechanisms to support farmers, and seals or labels as evidence of organic status. Toda visita a gente aprende alguma coisa e a gente aprende com os outros. Então, por isso que é muito importante esse sistema de certificação. É uma imposição da economia que nós temos que certificar. Então, se temos que certificar, esse eu acho que foi um sistema mais prático e mais até econômico para nós que somos tudo pequeno.
There are now PGS initiatives in more than 50 countries. There are various approaches to the development of participatory guarantee systems, and a good way to get started is by understanding the context in which a new PGS would operate. IFOAM Organics International offers many resources to support PGS. Visit our website to learn more.